اپنے نام سے میں پیار کرتا ہوں. اس نام پہ کتنے لوگوں کو روزگار مل رہا ہے, کتنے لوگوں کو سرٹیفکیٹس مل رہا ہے, کتنے لوگوں کو ہم نے حال 34 اسٹوڈنٹ کو فرٹیلائز اور پیسٹیسائڈ کی لائسنس دیا ہے. آپ کو ایک راستہ مل گیا, بالکل اس راستے کو ڈائریکشن دینے کے لیے آپ کریڈٹ جو ہے وہ طارق گامی صاحب کو جاتا ہے. بالکل, کیوں نہیں. طارق گامی صاحب ایک اچھا لیڈر بھی ہیں. جب آپ انسٹیٹیوٹ کے اندر داخل ہوتے ہیں صبح سویرے تو کیا لینا پسند کرتے ہیں, چائے یا کافی؟ جب میں آتا ہوں تو سب سے پہلے میں نماز پڑھتا ہوں یہاں پہ 2 رکعت بس. ایک نوجوان کا عمرہ پہ جانا کتنا ضروری آپ سمجھتے ہیں؟ وہ جلدی جائے وہاں پہ. 12 سال 13 سال 14 سال 15 سال, اس سے بھی چھوٹا اگر ہوگا نا وہ بھی اس بچے کے لیے کافی. لائف کس حد تک چینج ہوتی ہے شادی کے بعد؟ یہ تو ہمارے مذہب میں ایک سنت ہے. ایک تو مینٹلی جو سٹرس ہوتا ہے وہ ختم ہوتا ہے انسان کا, ٹھیک ہے. نکاح سے تو برکت ہے ہی آلریڈی. أکس نوجوانس مز أکس بچس مز یہ سکل آسن, یہ ہنر آسن کوتاہ ضروری چھو تۄہہِ سمجھان؟ نیوز فلکر کا پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہیں آپ فاضل فاروق کے ساتھ, اور آج ہم نے اس پوڈ کاسٹ میں مدعو کیا ہے صہیب صاحب, جو کہ شاید کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. پہلے آپ کا خیر مقدم. شکریہ فیضان صاحب. جاننے کی کوشش کریں گے آپ کی پرسنل لائف کے بارے میں, آپ کی تعلیم کہاں سے حاصل ہوئی اور آپ کہاں سے تعلق رکھنے والے؟ ہاں شکریہ سر آپ کا. بیسکلی میں یہاں ہی رہتا ہوں, جو لوکل ہی ہوں اس ایریا کا, چولگام کا ہی ہے. اور جو میری تعلیم ہے, جو میں نے اسٹڈی کیا ہے, اور 10th کے بعد میں نے پالی ٹیکنک میں ڈپلومہ کیا ہے, 3 ایئرز ڈپلومہ ان پالی ٹیکنک. تو اس کے بعد مائٹ کالج جموں میں بی ٹیک کرنے گیا تھا. تو ساتھ میں ہی یہ آئیڈیا آیا ہے ایک بزنس کا, ایک انٹرپرینر بننے کے لیے. تو جیسے ہی دماغ میں آیا, اور بی ٹیک کے دور میں ہی ایک کال سینٹر میں کام کرنے گیا تھا میں جموں میں, سینک کالونی میں. وہاں سے جا کے ہی مجھے ایک آئیڈیا مل گیا کہ نوکری سے بہتر ہے بزنس. تو وہاں پہ میں کام کر رہا تھا. اپراکسیمیٹلی وہ مجھے اس ٹائم 18,000 کچھ سیلری دے رہا ہے ایز IT پوسٹ پہ وہاں پہ کام کر رہا ہے ایئرٹیل کمپنی میں, جو کال سینٹر تھا وہاں پہ. تو وہاں سے ہی میں نے اپنی شروعات کیا, اور ایک گوگل پے میں جا کے, فون میں جا کے ایک کالج, یہ میں کیسے رن کروں, یہ میں کیسے کھولوں. تو سب سے پہلے میں نے 2 آپشنز لیا, ایک تو پیرامیڈیکل کالج کا, دوسرا میں نے ITI کالج کا لیا تھا. جب میں نے پیرامیڈیکل کالج کا مطلب سیٹ اپ اٹھایا ہے, تو شکر ہے اللہ کا, اس ٹائم میں ہم نے ایک دوست مجھے مل گیا, بولا اکٹھے ہم کریں گے کام پیرامیڈیکل کے لیے. جب ہم نے وہ سٹارٹ کیا, بہت ٹف تھا, گائیڈ لائنز بہت مشکل تھا اس ٹائم, لیکن ہمارا سبجیکٹ ہے ہی نہیں تھا وہ, کیونکہ وہ مجھے انڈرسٹینڈ پورا نہیں ہو رہا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے اس میں, مجھے کہاں جانا ہے کیسے, کیونکہ وہ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا ہے. پھر میں نے سیکنڈ آپشن ITI کا کیا ہے. ITI بھی سیکنڈ آپشن مجھے کیسے مل گیا, کیونکہ ITI کا کنسیپٹ مجھے نہیں تھا. ITI بھی ہے, پرائیویٹ ITI بھی کھولتے ہیں, کیونکہ جیسے گورنمنٹ ITI چولگام میں ہے, گورنمنٹ ITI اور یہ ہمارا جو ITI ہے یہ ایک ہی ITI ہے, پورا گورنمنٹ آپریٹ کر رہا ہے, پورٹل ایک ہی ہے, گورنمنٹ سائٹ سے, کہ ہمارا کوئی الگ سائٹ نہیں ہے, گورنمنٹ سائٹ پہ ہی ہو رہا ہے. جن بچوں کو ایڈمیشن ہو رہا ہے وہ بھی گورنمنٹ والے سائٹ پہ ہو رہا ہے. تو ایکچولی ایک سکیم تھی اس ٹائم, شاید 2014 میں, VTP ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز. ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز وہ سکیم تھی جیسے کہ آج PMKY 4.0 ہے, 4.5 پردھان منتری کاشی یوجنا سکیم. تو میں نے VTP کے لیے اپلائی کیا, تو 8 روپے میں نے رجسٹریشن کے لیے آن لائن فارم کیا. تو جب میں نے ایک بلڈنگ کرایہ پہ لیا ہے کلگام میں, سٹارٹنگ میں کچھ پتہ ہی نہیں تھا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. تو فائنلی جب میں نے لیا تھا وہ, اور پیسے بھی نہیں تھا کچھ بچا ہوا, تو 3 لاکھ روپے میں نے, جس پہ میں نے یہ کالج سٹارٹ کیا الحمدللہ. 3 لاکھ روپے تو آس آپ پاس. نے بنیادی تعلیم اگر کی یہاں پہ کی, لیکن اس کے بعد آپ نے باہر کا رخ کیا, لیکن بالکل آپ جموں گورنمنٹ, کا. ہاں جموں کا, تو آپ گورنمنٹ جاب بھی ڈھونڈ سکتے تھے, آپ اس کے لیے بھی اسٹرگل کر سکتے تھے, پھر ITI ہی کیوں آپ کے ذہن میں آیا؟ نہیں, گورنمنٹ جاب اس کے ساتھ ساتھ جب میں نے پالی ٹیکنک ختم کیا, تو اس کے ساتھ ہی مجھے ایک اسمبلی میں ایز کنٹریکچوئل بیس پہ جاب ملا ہے. تو سیلری 6-7 ہزار 10 ہزار بھی تھا. تو وہ مجھے ٹھیک نہیں لگا, کیونکہ میں چاہتا تھا کہ میں کچھ کروں, کہ میرے وجہ سے اگر میں اپنی سوسائٹی میں کچھ ڈیولپ, کچھ بزنس ایسا کروں, تاکہ اس ٹائم بہت سارے ڈسٹرکٹ کے بچے یہاں پہ آ رہے ہیں ایڈمیشن کے لیے. تو الحمدللہ اس سے میرا سوسائٹی بھی مطلب
इम्प्रूव हो रहा है। अच्छा, इस टाइम पे फैमिली का रिएक्शन कैसा था? क्योंकि उन्होंने तो जम्मू पढ़ने के लिए भेजा था ताकि ये गवर्नमेंट जॉब इसको हासिल हो जाए, तो फिर जब आपके जहन में आया कि नहीं अब मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है, तो पहले घर तो वालों का रिएक्शन मैंने उस घर टाइम? वालों से इसके बारे में बात नहीं किया, क्योंकि मैं हमेशा सेल्फ था। मैंने उस टाइम में कॉल सेंटर में काम कर रहा था, क्योंकि कोई गलत तवज्जो नहीं था। जो भी पैसे सेविंग वहाँ पे 18,000 वो दे रहा, वो अच्छा, उनको सेविंग्स। पता था कि अब ये कॉलेज सेंटर में काम नहीं कर नहीं रहे नहीं, हैं? उनको ये भी नहीं पता था। अच्छा, उसका मैं भी नहीं ना पता ना ना था। वो इनको नहीं पता था मैं कॉल सेंटर में काम कर रहा। मैं जाता था रात को, इवनिंग शिफ्ट में मैं काम कर रहा था वहाँ पे। तो शाम के 3 बजे से मैं रात के 3 बजे तक वहाँ पे काम कर, और फिर 1-2 घंटे तो फिर कभी कभी कॉलेज जाता हूँ, कभी नहीं जाता हूँ। तो फिर 5-6 महीने हो गया, एक फिर रिश्ता मिल गया शायद, जिसके साथ मुझे दोस्ती हो गई है, बहुत क्लोज दोस्ती है। तो ना वो मुझे जानता था, ना मैं इसको जानता था। अल्हम्दुलिल्लाह, तारिक अमीर साहब एक अच्छा लीडर भी हैं, एक गुड ह्यूमन भी है। तो ऐसे ही कुछ गांधी नगर में इसका। अच्छा, आप एमएलए कुलगाम की बात कर जी रहे जी हैं? जी, ठीक ठीक। वो गांधी नगर में बैठता था। बड़ा शौक था मुझे तारिक अमीर साहब को देखना था, मैंने कभी इसको देखा नहीं। जब मैं वहाँ गया था, वहाँ पे 2-3 बंदे बैठे थे उस टाइम, मैं भी गया। तो एक सरदार था शायद उस टाइम वहाँ पे, 2 सरदार और मैं भी था, और दूसरा और एक बंदा था, मैं नहीं जानता था इनको कौन है था। तो वहाँ पे बल्ब था, इसने इसको बोला ये जो बल्ब हैं, ये जो लाइट हैं, ये हम सब लोगों को रोशनी दे रहा है, क्या इसके पास कोई मज़हब है? तो जैसे इसने ये बात की तो इसने मेरा दिल लिया है। मैंने बोला यार ऐसा बंदा मैंने आज तक नहीं देखा, तो मैंने इसके साथ मतलब दिल लगा के दोस्ती लगाई। इसने मुझे एक अच्छा सा दर्जा दिया अपना समझ करके। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके गाइडेंस से इसने बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया है इसमें। इसने गाइड किया है कैसे करना है, क्या करना है। तो अभी इस इंस्टीट्यूट से कम से कम अप्रॉक्सीमेटली 34 स्टूडेंट्स निकले हैं जिनका गवर्नमेंट जॉब है प्रेजेंटली, एज ड्राफ्ट्समैन सिविल है, हॉर्टिकल्चर में है। इसका क्रेडिट जो है, क्योंकि आपको एक रास्ता मिल गया, बिल्कुल उस रास्ते को डायरेक्शन देने के लिए जो आप क्रेडिट जो है वो तारिक अमीर साहब को हाँ जाता है। बिल्कुल, क्यों नहीं। ये ज़रूरी है कि हमेशा इंसान किसी का एहसान याद रखना, एहसान फरमाबरदोश नहीं बनना चाहिए, एहसान फरमाबरदोश नहीं बनना, एहसान फरमाबरदोश हमेशा बनना। क्योंकि जो किसी का एहसान, हमेशा आप मुझ पे एहसान कुछ करोगे, मुझे ये याद रखना है। इस जर्नी के बाद शादी का ख्याल कब आया? क्योंकि हर एक नौजवान का एक ख्वाब होता है कि मैं अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊंगा, आफ्टर दैट मैं शादी की ओर सोचूंगा। तो शादी का जहन आपके हवाले से क्या था? नहीं, शादी मैंने 2016 में, ये जो ITI है रजिस्टर्ड हुआ 3 मार्च 2016 में। पहले तो मुझे 2 ट्रेड मिला है। यानी ये कि पहले आपने एट अ टाइम नहीं मिलता है सारा कुछ, इसमें मेहनत करना पड़ता है बहुत ही यानी कि आसान। आपने पहले ITI एस्टेब्लिश किया, आफ्टर दैट आपने शादी का सोचा? हाँ बिल्कुल, शादी तो मैंने पिछले साल ही किया है। अच्छा अच्छा। तो 2016 में मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है। तो बहुत ज़्यादा इसमें उतर चढ़ाव भी बहुत ज़्यादा आया है। तो मगर इंसान को हिम्मत नहीं हारना चाहिए। यानी कि 1 साल ज़्यादा ही हुआ हाँ, आपकी शादी को, तो क्या बिल्कुल। लगता है आपको कि शादी के बाद एक इंसान की, एंड क्या हम अगर हम बिजनेस एंटरप्रेन्योर की बात करेंगे तो लाइफ किस हद तक चेंज होती है शादी के बाद? नहीं, ये तो हमारे मज़हब में एक सुन्नत है। सुन्नत को अपनाना है, इससे इंसान का एक तो मेंटली जो स्ट्रेस होता है वो ख़त्म होता है इंसान का, ठीक है। नंबर 2, इंसान वो कदम उठा रहा है जो इसको लग रहा है कि पीछे मेरा कोई बैकग्राउंड भी है, मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे हैं, मेरी बीबी है, ठीक है। नंबर 2, हमेशा इंसान को ये चीज़ ज़रूरी करना है, निकाह से तो बरकत है ही ऑलरेडी। तो आजकल हम सोसाइटी में देख रहे हैं कि लेट मैरिजेस है, नौजवान शादी की ओर डर रहे हैं, क्योंकि पहले वो सोचते हैं कि पहले मुझे अब डर गवर्नमेंट क्यों जॉब रहे मिलना चाहिए। डर क्यों रहे? नहीं, गवर्नमेंट जॉब हमारे सहाबी जो थे, इन्होंने तो गवर्नमेंट जॉब नहीं किया है। आप देखो कितने पैगंबर्स हैं जो बिज़नेस कर रहे हैं। मैं हाल ही उम्रा से आया हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे मैं देख के बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए यार, हम लोग कहाँ हैं और वो कहाँ हैं। यानी कि उम्रा भी शादी के बाद ही हो गया? हाँ इंशाल्लाह हो गया, मेरा उम्रा भी हो गया। एक नौजवान का उम्रा पे जाना कितना ज़रूरी आप समझते हैं? वो जल्दी जाए वहाँ पे, 12 साल, 13 साल, 14 साल, 15 साल, इससे भी छोटा अगर होगा ना, वो भी इस बच्चे के लिए काफ़ी। पता है क्यों? जब वो वहाँ जाता है ना, उसको समझ आता है कि इस कायनात को कोई चलाने वाला है। वहाँ पे भी मैंने नोटिस किया है, ठीक है। वहाँ पे मैं पहुँचा है इसी चीज़ ने। तो अगर मैं गवर्नमेंट जॉब कर रहा जाऊँ, गवर्नमेंट जॉब, शायद मुझे भी अभी जॉब नहीं मिला होगा, मैं भी ठोकरें खा रहा हूँ पता नहीं कहाँ पे।
طارق عامر صاحب کی آپ نے بات کی تھی، پالیٹکس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں گے اب تو کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں پالیٹکس کے حوالے سے؟ سارے لیڈرز اچھے ہیں، تو میں ایک ہی آدمی کو جانتا ہوں، طارق عامر صاحب کو میں جانتا ہوں. اچھا، وہ باقی آپ سپورٹ کسی کو نہیں جانتے ہیں؟ نہیں، باقی میں کسی کو نہیں جانتا ہوں، کسی کے ساتھ ہائی ہیلو نہیں ہے، ٹھیک ٹھیک. بس طارق عامر کے ساتھ ایک ریلیشن بن گیا. نام مجھے اچھا لگا اپنا، تو اپنے نام سے میں پیار کرتا ہوں، اس لیے کہ سوچا کہ اپنا ہی نام رکھوں تاکہ جو میرا بزنس اور میرا نام ہے وہ مجھے ایک ہی نام سے پہچانے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اس دنیا میں کسی کو رہنا ہی نہیں ہے، آج میں ہوں کیا پتہ کل ہوں یا نہ ہوں، تاکہ یہ نام زندہ رہے. ٹھیک، اور اس نام پہ کتنے لوگوں کو روزگار مل رہا ہے، کتنے لوگوں کو سرٹیفکیٹس مل رہا ہے، کتنے لوگوں کو ہم نے حال ہی 34 اسٹوڈنٹ کو فرٹیلائزر اور پیسٹیسائڈ کی لائسنس دیا ہے. تو اس میں لکھا ہے کس نام سے، یہ کس کالج سے ہے. تو میرے لیے یہ فخر کی بات ہے اور میں پراؤڈ کر رہا ہوں اس چیز کو. میں بہت خوش ہوں کہ میرے نام سے یہ چیز. کٲشِر پٲٹھۍ کرو أسۍ زاننٕچ کوٗشِش أکِس نوجوانَس منٛز، أکِس بَچَس منٛز یہِ سِکِل آسُن، یہِ ہُنر آسُن کوٗتاہ ضروٗری چھُو تۄہہِ سمجھان، یہِ کرو تۄہہِ نِش زاننٕچ کوٗشِش. تُہۍ وٕچھِو فیضل صٲب، وٕچھ وٕنکٮ۪س سون پرٛایِم مِنِسٹر آف اِنڈیا چھُ، تُہۍ وٕچھِو پونٛسہٕ کوٗتاہ چھُ ڈونیٹ کران. نمبر اکھ سکیٖم اکھ تھٲو تِمو وِشوکرما. وِشوکرما کیٛاہ چھُ؟ یُس ژےٚ گرِ اوسُے ٹیلر بِہِتھ، ییٚمِس نہٕ زٕہٕنۍ پتہ ٲس یتھ پاٹس کیٛاہ چھِ وَنان، یتھ پاٹس کیٛاہ چھِ وَنان، یہِ مِشیٖنٔری کیٛاہ چھِ، یہِ مِشیٖنٔری کَتھ چھِ، یہِ لیٹیسٹ مِشیٖنٔری کَتھ چھِ لگان. اَسہِ ہیٚچھنٲے تِم بچہِ چلان، تِمن دِژ اَسہِ ٹرٛینِنٛگ، تِمن ہٕنٛدِس دٮ۪ماغ یِم نہٕ پوٚرمُت تہِ اوس کِہیٖنۍ. اکھ دِژٕس گورمٮ۪نٛٹ آف اِنڈیاہن، اکھ دِتنَس 5 دۄہن اوس تٔمِس ٹرٛینِنٛگ، اکھ دِتنَس 5,000 رۄپیہِ یورَے. ٹھیٖک چھا، بیٚیہِ دِژنَس 15,000 ہٕنٛز کِٹ تہِ یورَے. 15,000 ہٕنٛز کِٹ میٖنٕز اکھ تٔرٕس لیٹیسٹ مِشیٖن، پرٛٮ۪س تٔرٕس، کَنچی تٔرٕس. وۄنۍ یُس کانٛہہ اوس کانٛگرِ وونان، یُس کانٛگرِ سُہ تہِ چھُ ٹٮ۪کنِشَن، سُہ تہِ چھُ سِکِل چھُنہ، سِکِل چھُنہ. تٔمِس دِتُکھ ژٕ کِتھ کٲٹھۍ، سُہ اوس گژھان درٛوت ہٮ۪تھ ژَٹان اوس، تٔمِس دِتۍ اَسہِ کَٹر، تٔمِس دِژ اَسہِ ڈرٛل مِشیٖنٕز، تٔمِس دِتۍ اَسہِ تِم آیٹمٕز یِم اَتھ منٛز لگان چھِ، یِم نہ وٕنکٮ۪س ایز پر گایِڈ لاینزَن منٛز چھِ. ٹھیٖک، یِتھَے کٲٹھۍ چھُ الیکٹرٛشَن وول، یِتھَے کٲٹھۍ چھُ باربر چھُ، سمجھ چھِ یِوان. اور تُہۍ وٕچھِو یِمن کوٗتاہ پونٛسہٕ دیُت گورمٮ۪نٛٹَن. اکھ چھِ یِم اورَے یِوان مُفت 5,000 رۄپیہِ یورَے، سمجھے، بیٚیہِ چھِ یِمن مِشیٖنٔری. یۄس تہِ یِمن مِشیٖنٔری أکِس مِشیٖنٔری چھِ گژھان اٮ۪پراکسِمیٹلی کاسٹ 20,000 رۄپیہِ، 20 ٹُہ 25,000 رۄپیہِ. ٹھیٖک، اَتھ مٔزیٖد چھُ وٕنکٮ۪س PMKY 4.0 اوس اوٚتام چلان، وۄنۍ گوٚو 5.0 لانچ. اَسہِ اوس آلریڈی پروجیکٹ اکھ چلان، سُہ اوس PM سوٗریا گر مُفت بِجلی یوجنا. تَتھ منٛز ٲسۍ اَسہِ 60 بَچہٕ، 60 بَچن ہُنٛد کھٮ۪ن چٮ۪ن تہِ اوس گورمٮ۪نٛٹ اورَے دِوان. تِمن آو رۄپیہِ 1,000 تہِ اٮ۪کاوُنٛٹَس منٛز. ٹھیٖک، تِمن میلے سرٹِفِکیٹ تہِ، تِم ہیٚکن پَنٕنۍ وٮ۪نڈٲرٕس کھوٗلِتھ. یہِ تہِ چھُ تِمن گورمٮ۪نٛٹ تٔتھۍ سرٹِفِکیٹ ہیٚکن تِم پَنٕنۍ وٮ۪نڈٲرٕس کٔرِتھ، تِمن چھُنہٕ پونٛسہٕ بَرُن. تِمن دی گورمٮ۪نٛٹ، تِم ہیٚکن اکھ یوٗنِٹ کھوٗلِتھ پَنُن سوٗریا گرُک مطلب کُنہِ بِجلی ہُنٛد، تِم ہیٚکن یورَے گورمٮ۪نٛٹَس کُن بِجلی دِتھ. گوٚو تِم بَنیو تِہُنٛد سٮ۪ٹ اَپ بِزنِس. اَسہِ چھُنہٕ پَگاہ مگر یہِ تَگان یوٗٹِلایز کَرُن، یہِ چھُنہٕ اَسہِ تَگان یوٗٹِلایز. بِلکُل، گورمٮ۪نٛٹ چھُ کران سانہِ خٲطرٕ، مطلب گورمٮ۪نٛٹ اِنڈیاہَس پٮ۪ٹھ چھُ اَسہِ دُنہِکۍ فنڈٕس چھِ یِوان. تِم چھِ واریاہ یَژھان کہِ کٔشیٖرِ منٛز گژھن بَچہٕ گژھٕنۍ، وٮ۪ل سِکلٕڈ گژھن گژھٕنۍ، یِم گژھن نہٕ محتاج روزٕنۍ کٲنٛسہِ، یِم گژھن نہٕ گورمٮ۪نٛٹ جابٕے. ضروٗری چھُنہٕ گورمٮ۪نٛٹ جابٕے یوت، ہُنر چھُ ضروٗری، ہُنر چھُ ضروٗری، سِکِل چھُ ضروٗری. فارِن کَنٹرٛیَن منٛز چھُ، تَتہِ چھُیی نہٕ کَنسٮ۪پٹ گورمٮ۪نٛٹ جابُک، تَتہِ چھُیی نہٕ، تَتہِ کیٛاہ چھُ، تَتہِ چھُ سِکِل. گوٚو أسۍ کَتھ چیٖزَس منٛز چھِ، أسۍ چھِ خٲلی اَکٕے کَنسٮ۪پٹ، نوکری، گورمٮ۪نٛٹ نوکری. أسۍ چھِ شاٹ کَٹَس منٛز ITI تہِ یِوان، أسۍ چھِ دَپان سرٹِفِکیٹ کِتھ کٲٹھۍ گژھِ اَسہِ حٲصِل، سمجھ حظ. أڑۍ بَچہِ چھِ مےٚ تِم تہِ یِمو اٮ۪ڈمِشَن چھُ کوٚرمُت، تِمو چھُنہٕ 2 ؤرۍیَن بُتھُے ہومُت، 2 ؤرۍیَن چھُنہٕ بہٕ بُتھ وٕچھمُت. تِم چھِ ہورٕ کار کران. زندگی ہمیں سیکھنے کے لیے مل رہا ہے. پریکٹس میک اے مین پرفیکٹ، بٹ مین از ناٹ پرفیکٹ ایکسیپٹ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بہت بہت شکریہ. یہ تھے آج کے ہمارے اس پوڈ کاسٹ میں صہیب صاحب. تو ہم آپ کو بتائیں کہ ہم وقتاً فوقتاً آپ کو الگ الگ شخصیات سے روبرو کراتے ہیں ہمارے پوڈ کاسٹس کے تھرو. آج کے اس پوڈ کاسٹ کے حوالے سے آپ کیا رائے رکھتے ہیں، کیا سوچتے ہیں، خاص کر اگر ہم سکل ایجوکیشن کے حوالے سے بات کریں گے، ایک بار آپ اپنی رائے جو ہے وہ ضرور شیئر کر دیجیے گا. مزید کے لیے ہمیں دیجیے گا اجازت. آپ بھی اپنے گھروں میں رہیے گا محفوظ. السلام علیکم.